Halo semuanya, kembali lagi di channel Ronaldo Putra. Hari ini Mister mau ngajar tentang TOEFL ya, TOEFL strategi. Nah ini kebetulan bukunya yang Mister pakai adalah Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Jadi ini bukunya tebal banget, ada sekitar 650 halaman. Jadi memang buku ini yang Mister pakai buat ngajar. Jadi bukunya bagus banget buat belajar TOEFL karena dia menjelaskan tentang beberapa skill atau strategi yang bisa kita gunakan untuk masing-masing section 1 listening, section 2 written and structure, dan section 3 reading. Mister bakal ngambil sedikit contoh soal dari buku ini ya. Oke, ikutin terus videonya. Kita mulai dengan skill pertama, listening. Skill pertama, listening. Focus on the second line atau fokus ke pembicara kedua. Jadi kalau kalian punya bukunya, buka aja halaman 12 ya. Oke, ini kita ngebahas tentang listening part A ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di contohnya ini ya. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the women say about Billy? Kunci dari pertanyaan what does the women say about Billy itu ada di baris kedua atau di pembicara kedua, si women. Yes, he forgot to turn in his research paper. In your test book, you read, it was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place, and he didn't remember to submit his assignment. Ya, dia lupa menyerahkan. Jadi ada kata-kata turn in di sini. Kalau kalian nggak tahu turn in itu apa, turn in itu artinya mengumpulkan tugas gitu. Itu namanya turn in. Karena turn in itu artinya mengumpulkan, berarti yang sesuai dengan ini ya, dengan kalimat yang dikatakan oleh si women ini adalah he didn't remember to submit his assignment. Nah, ada kata-kata forgot. He didn't remember sama dengan forgot to submit his assignment. Oke, kalau kita lihat strateginya, the second line of the conversation probably contains the answer to the questions. Pembicara kedua dari percakapan itu mungkin, perhatikan kata-katanya, mungkin mengandung jawaban dari pertanyaannya. Listen to the first line of the conversation. Perhatikan pembicara pertama. Kalau if you understand it, that's good. Kalau paham, bagus. If you don't understand it, don't worry. Kalau nggak paham, jangan khawatir. Because it probably does not contain the answer. Jangan khawatir karena kemungkinan dia tidak mengandung jawabannya. Be ready. Ya, tersiapkan fokus kepada pembicara kedua dalam percakapan tersebut karena kemungkinan dia akan mengandung jawaban dari soalnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Exercise 1. In this exercise, you should focus on the second line of the conversation. Perhatikan, kita harus fokus ke pembicara kedua. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the women mean? Okay. I have no idea. Berarti dia nggak tahu. Maka jawaban yang mendekati adalah she does not know. Kemudian untuk soal nomor 2, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? I rang the bell, but no one answered. What does the man imply? Okay. I rang the bell, but no one answered. Aku bunyikan belnya, tapi tidak ada yang menjawab. Imply, kalau imply berarti maksud ya, apa yang dimaksud oleh laki-laki tersebut. The house was probably empty. Ya. I rang the bell, but no one answered. Aku bunyikan belnya, tapi tidak ada yang menjawab. Atau aku tekan belnya, tapi tidak ada yang menjawab. Maka maksud dari si laki-laki ini adalah the house was probably empty. Rumahnya kemungkinan kosong. Number 3, ya. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? I think it's highly unlikely that I got the job. What does the man suggest? Aku pikir, ya, sangat tinggi, ya, is highly unlikely that I got the job. Sangat tinggi kemungkinannya aku tidak mendapatkan pekerjaan. Highly unlikely that I got the job. Ya, unlikely itu artinya kecil kemungkinan.
Di sini ada kata-kata highly, sangat tinggi, kecil, kemungkinan kan kita nggak bisa baca seperti itu. Berarti kita bisa bilang, aku pikir sangat-sangat kecil kemungkinannya aku dapat pekerjaan tersebut, gitu ya. Berarti yang mendekati ini adalah the interview was apparently quite unsuccessful. Ya. Highly unlikely that I got the job. Unlikely artinya kecil kemungkinannya. Oke, jadi itu adalah contoh soal untuk skill 1. Ya, fokus on the second line. Oke, sekarang Mister bakal coba ambil salah satu soal dari TOEFL exercise 1 ya. Kita pakai yang nomor 8 ya. Kita pakai nomor 8. Oke, coba kalian perhatikan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, number 8 kalau kalian perhatikan, dia berkata, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Tim was around a short time ago. She hasn't seen Tim. Nggak mungkin she hasn't seen Tim karena dia bilang, well, he was here just a minute ago. Maka dia harusnya ngelihat. Dia tadi di sini beberapa menit yang lalu. Jadi nggak mungkin dia nggak lihat Tim. B, Tim was there only for a moment. Tim was there only for a moment berarti Tim di sana sebentar. C, Tim was around a short time ago. Tim was around. Tim berada di sekitar beberapa saat yang lalu, a short time ago. Yang D, Tim will return in a minute. Tim akan kembali dalam beberapa menit. Kalau secara logika jawabannya itu mungkin yang C ya, karena ada kata-kata a short time ago. Oke, jadi penggunaan skill pertama seperti itu, kita fokus ke pembicara kedua. Ya. Sekian dulu untuk video skill 1 dalam TOEFL exercise ya. Kalau kalian suka videonya, tolong dibantu like, di-subscribe, dan disebarkan. Oke, kita ketemu lagi di video tentang TOEFL skill nomor 2. See you again!